Pria Thailand bangun di dalam selokan setelah semalam mabuk. Seorang pria Thailand 29 tahun bernama Jaseo Jafu ditemukan basah kuyup di dalam selokan Chiang Mai, Thailand pada tanggal 8 Agustus pagi hari setelah semalam mabuk. Diketahui dari media lokal Sanuk, Jaseo adalah seorang pegawai dapur di sebuah hotel. Malam sebelumnya ia diajak teman-temannya minum. Entah berapa banyak minuman yang ia tenggak bersama teman-temannya. Jaseo mengaku ia kehilangan ingatan dan kesadarannya karena mabuk berat malam itu. Paginya, Jaseo bangun dan sadar bahwa ia berada di dalam selokan yang berada di dalam 2 meter dari atas jalan. Jaseo berteriak minta tolong. Kebetulan ada seseorang yang mendengar teriakannya. Polisi pun segera menolong pria malang ini. Meskipun agak kesulitan saat membuka tutup selokan, Jaseo akhirnya berhasil keluar dari dalam selokan. Polisi menyuruhnya pulang untuk mandi terlebih dahulu dan kembali ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya, Jaseo tidak tahu bagaimana ia bisa di dalam selokan, tapi ia kehilangan dompet, kalung emas, dan koleksi koin berharganya. Entah Jaseo dirampok saat mabuk atau barangnya jatuh di selokan. Tapi saat ini polisi masih menginvestigasi kasus tersebut. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Orang mabuk bisa melakukan hal-hal bodoh. Pria Amerika mabuk diserang oleh buaya. Wisatawan yang sedang menginap di resort Fiesta Americana Condesa Cancun mendapat kesulitan ketika dia sangat mabuk dan ingin bermain dengan buaya. Matthews Ellsbury, 27 tahun, berpikir akan menyenangkan untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan dalam bahasa Inggris dan Spanyol dan melompati pagar di Iberostar Hotel Golf Course. Ia seharusnya belajar dari Kapten Hook untuk tidak bermain-main dengan buaya, dan buaya akhirnya menggigit kaki kiri dan tangan kanannya. Ellsbury selamat dari serangan itu, dan dia dilaporkan dalam kondisi stabil di klinik swasta di Cancun. Mungkin waktu berikutnya dia akan sedikit lebih menghormati reptil predator ini. Pengemudi mabuk menabrak pesta tercebur ke kolam renang. Dengan kepulangan LeBron, orang-orang di Ohio memiliki banyak hal untuk dirayakan. Trent Wilson dari Lakewood mengorganisir pesta kolam renang pertamanya pada tahun ini. Semuanya lancar sampai sekitar jam 6 sore ketika Cheryl Chapman menghancurkan pesta dengan mobil Jeep Liberty-nya. Wilson tinggal di Edgewater Road, dekat barat Jalan 117. Chapman mabuk sedang mengemudikan mobilnya di sepanjang Lake Elf ketika dia menabrak mobil sebelum berbelok ke jalan di belakang pesta Wilson. Penggila pesta, Christopher Sanford, baru saja melompat ke dalam air ketika duar! Chapman datang menabrak pagar kayu dan mendarat di kolam renang. Sanford bertindak cepat, membebaskan Chapman dari sabuk pengamannya dan menarik dia melalui jendela yang terbuka. Chapman kemudian didakwa dengan mengemudi dengan sembrono dan menjalankan kendaraan sambil mabuk. Saya menyentuh air dan mendengar ledakan. Sanford berkata, aku berbalik dan ada sebuah mobil Jeep di kolam renang. Wilson mengatakan bahwa orang-orang menghabiskan sekitar 80% dari waktu mereka di ujung kolam renang, tapi untungnya tidak ada yang terluka oleh gaya masuk Chapman yang dramatis. Derek diminta untuk memindahkan kendaraan dari kolam renang pada hari Sabtu. Cheerleader mabuk malah salto saat diberhentikan polisi. Seorang wanita di Albuquerque mendapatkan masalah setelah gagal tes alkohol dengan cara yang spektakuler. Pada 17 Februari, polisi menerima telepon mengenai mobil yang mengemudi sembarangan. Setelah menanggapi panggilan, mereka menemukan Brian Marshall, berusia 23 tahun pingsan di kursi pengemudinya, yang diparkir di jalan dekat taman. Mereka menyuruh untuk tes alkohol, tetapi Marshall sepertinya tidak menyadari betapa seriusnya situasi, tersandung dan tertawa. Meskipun sudah sangat sabar, mereka tidak terlalu senang dengan kelakuan anehnya. Marshall kebetulan merupakan seorang pemandu sorak profesional untuk sebuah tim sepak bola di daerahnya. Jadi daripada berjalan lurus, ia memutuskan untuk melakukan salto menyamping di depan polisi. Setiap kali petugas mencoba menjelaskan apa yang perlu ia lakukan untuk mengikuti tes, wanita mengabaikannya dan melakukan salto lagi. Pada ketiga kalinya ia mencoba salto, ia tidak sengaja menendang petugas yang menjadi batas kesabaran terakhir para polisi. Marshall didakwa dengan mengemudi sambil mabuk. Petugas juga memberinya dakwaan penyerangan karena telah menendang polisi ketika ia sedang salto. Ia juga didakwa atas mengemudi dengan plat lisensi kadaluarsa. Setelah insiden itu, Marshall dipecat dari pekerjaan pemandu soraknya. Mereka mungkin melihat rekaman video dan menyadari kalau teknik saltonya harus diperbaiki.
out. 1, 2, 3. I took 3, you'll take 9. When you get to that. Let's go a little bit further back. I don't think we're going to have enough room. Let's walk a little bit further back. You can turn and walk. Okay. Right here. Turn around. Stop. This next part is called the walk and turn. Do you have any medical balances that keep you from, or medical problems that keep you from walking and balancing? Do you have any what? No? Okay. So what I need you to do is we're going to imagine there's a line here. Okay? Take your left foot, put it on the line. Keep facing forward. Face forward. This way. So face like this. Here, turn around and face me. Your whole body, face me. Okay. With your hands down. I don't know what you're doing. Okay. Alright. So remember, there's a line here. Okay? Left foot on the line, right foot in front of the left. You're going to look just like this, hands down at your side. You're going to look exactly like how I look, but facing that direction. Do you feel like you're in that position? Because you're not. Yep. No, you're not. Well, do it. Well, I'm going to demonstrate it for you. Okay, do it. I will, but I need you to get in position first. So I'll start over with my directions for you. So there's a line here, imaginary line. Okay, so I need you to face that direction with your body. Because you're facing that direction. I need you to face that direction. Here, let me help you. No, I don't need help. Where's this direction? Face that direction for me. With your whole body. We're not doing yoga. I don't know what you're doing. Put your hands down. Okay, I didn't ask you to do somersault. And if you continue to do this, I'm going to take this as a refusal to the field sobriety test. This is pretty serious. What do you mean? You know exactly what I mean. This is very serious. This isn't a joke. This isn't a ha-ha. This is serious. Let's go back where we were at and try this again. Alright. Again, there's a line here. Imaginary line. Put your left foot on the line. I've tried to tell you the other ways to do it, and you're not listening. Put your left foot on the line, facing that direction. Put your hands down at your side. You don't need them up in the air. There you go. Nope, you were right like 2 seconds ago. Okay. Put your hands down. I got it. Face I got this. it. I got it. Hold on. I got it. Face this direction Stop. with your body. There you go. Just like that. Simple enough. No, I can't with that. Okay, well, I'll demonstrate it for you. Right foot in front of your left, hands down at your side, doing somersaults. I don't know why you're doing somersaults. Or cartwheels, whatever they're called. Yeah, me neither. So get back up on the crate. No. Okay, I'm going to give you one last chance to do this, and if you don't do it, I'm going to take it as a refusal. Do you understand me? This is very serious. Okay. Do you understand what I'm telling you? Yes. Are you comprehending what I'm telling Yes. you? Okay, stop doing cartwheels and pay attention to what I'm telling you. Do you understand? No. Back over here where we were at. Stop. Turn around and face this direction. I don't know why you're in the street. Over here on the sidewalk. Over here on the sidewalk. Okay, face this direction towards me. Put your hands down at your side. Face this direction with your whole body. With your whole body. What do you do? What I'm telling you to do. These are simple directions.
this. Put your hands down. Put your hands down at your side. Don't do it, because you're going to hit me, and I'm going to charge you with a battery. I'm being very serious. Put your hands down. I know you can do this. Everybody can do it. Face this direction. Which direction did I tell you to face? Right. No, I told you to face that direction. Right. With your whole body. Right. Whatever. Just want to tell you to begin. Try in the position I've told you to get in several times. You're going to take 9 heel-to-toe steps, and it's going to look something like this. Looking down at your feet, counting loud. 1, 2, 3. I took 3, you'll take 9. When you get to that 9th step, you're going to take your rear foot out. Okay, we're done. What do you mean? Stand up. What do you mean? Stand up. Down and out. 77. I'm taking that as a refusal. West side of 20. What do you mean? Yeah, right now you're under arrest now. Oh, You're being placed under arrest for driving while under the influence of intoxicating liquor or drug. 10. Right, we're at 322. Simpan tangan Anda untuk diri sendiri. Penumpang wanita menghindari penjara ketika ia dijatuhi hukuman 8 bulan ditahan di dalam rumah dan 3 tahun masa percobaan pada hari Senin. Haley McKinney, 27 tahun dari Oregon, mengakui menyentuh wanita 19 tahun di penerbangan Alaska Airlines dari Las Vegas ke Portland pada bulan Mei tahun lalu. McKinney, yang mabuk pada saat itu, kembali dari perjalanan ke Sin City dengan iparnya ketika dia meraba korban. Korban bersaksi bahwa McKinney menyelundupkan alkohol ke pesawat. McKinney mencoba untuk mengambil foto-foto korban dan melecehkan remaja secara lisan ketika dia menolak berbagi minuman kerasnya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika McKinney naik di atas korban dan mengatakan kepadanya bahwa ia ingin melakukan hal yang liar dengannya. Pengadilan mendengar bahwa McKinney memiliki sejarah panjang alkohol dan penyalahgunaan zat, dan pengacara berpendapat bahwa itu seharusnya dapat mengurangi vonisnya. Hakim setuju menghukum bahwa McKinney harus menjalani konseling narkoba dan berhenti minum. Dia juga diperintahkan untuk membayar $3.000 kepada korban. Di bawah kondisi hukumannya, McKinney dapat meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah, gereja, pertemuan bimbingan konseling, dan mencari pekerjaan. Dia juga harus menyimpan tangannya untuk dirinya sendiri.